Ako spavate na Memory-Peni i poliuretanu, pogledajte ovaj video. Šta je ovim modernim materijalima objavila Američka agencija za zaštitu životne sredine, Međunarodna agencija za istraživanje raka i Svetska zdravstvena organizacija? Zbog čega se dušeci od Memory-Peni i poliuretana nazivaju toksični? Izdvojili smo neke od brojnih supstanci koji se koriste u proizvodnji i bolesti koje mogu da prouzrokuju. Šta zaista spava sa vama? Hormonski disbalans, probleme s plodnošću, sterilitet, razvojne poremećaje kod dece, kancer. Teški metali, olovo živa, oštećenje bubrega, mozga, neurološki poremećaj. Kancerogena jedinjenja klase 1, oštećenje mozga, krvnih ćelija, jetre, tumori, imunološke disfunkcije. Rešenje za zdrav san postoji. Upravo zbog ovakvih naučnih činjenica ovim materijalima nije mesto u spavaćoj sobi. Dušeci napravljeni od prirodnih i organskih materijala, lana, merino vune, prirodnog lateksa, organskog pamuka i konjske dlake su rešenje za potpuno bezbedan i zdrav san. Ovi materijali su prozračni, omogućavaju prirodnu termoregulaciju dok su i hipoalergeni. Prirodni materijali ne samo da čine razliku u kvalitetu sna, već i doprinose dugoročnom zdravlju vas i vaše porodice. Zato ako kupujete dušek, izaberite pametno i zapamtite, ono na čemu spavate nije samo dušek.